Tatak RMN. Ako si Cecile. Diabetiko sulod sa pipila katuig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar nako ni abot 180. Grabe kahanap. Abi nako mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mulakaw ko. Pero nakadungog ko bahin sa iBerry ug ako ning gisuwayan. Sa pipila ka semana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod bisan pa sa akong kondisyon. Ang iBerry makalit sa Mercury, Rose Pharmacy, Self-Star, Watsons o mga suping butika. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, may nanalo na ng 100,000 pesos sa Money Money sa Sari-Sari. Congratulations kay Janet Evangelista and partner Sari-Sari Store and Infinite Store of Zamboanga City. Sa susunod ulit, idol, at baka ikaw naman ang next na swertehin. Follow mo lang ang RMN at IFM Facebook and RMN Brand Voice Facebook pages for announcements. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumali sa Money Money sa Sari-Sari, hatod ng Nestle. Tatak RMN. Kusal posible na pinakarapido internet na nasyon, El Converge Super Fiber X? Watch, game, stream, zoom, binge, swipe, shop, study, log, download, upload, learn, share, create, design, chat, code, connect, repeat. Enjoy the X possibilities. Live to the power of X. Based on analysis by Ookla Speed Test Intelligence data for Q1 to Q2 2025. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.